ADC hapang by Naikolzak Watlok Twithu IS ni Barkathal Circel ni Tedunung by Jilikma Hathai JB School Khwlaijakha annual sport. O annual sport to 17ta school ni Joto Khwnaya tei Khwnairok manjak khaikya. O pandano ADC hapang ni Education Department ni EM Rabindra Devrani yak Ttaadc Mochwngwi jengrikha. Tebo manjak khaikya Barkathal Subnational Chairman Binay Derma Akosong. Arbiyagulo Chini Barkathal Chini Mungdu Asugu itu porangnya sampai itu. Ama itu no Chini Asugu itu juga. Itu Chini Binay Derma Bonobo Saktharmung pada Chini Mungdu baik juga. First prize. Yang ngasih pede. Yang ngasih pede. Yang ngasih pede. Yang ngasih pede. Ya. Apa Khwlaijakha? So hai jenne. Nya khaiba Watlok Twithu IS ni anda ni Bising Khwlaijakha. 16টা স্কুল ni Chini annual sports Bisawa Waisa Khwlainani panda mo panda ni borong banang panda ni tuipa serai ni simino borngo thung nokhlao tuboi je busuk joratui kheladulao juri kaham khai Rok kamke serungi mangkai, sung oro nugo kebama jaga ono Chini borok, sung serai nismi Khwrwng ni bagai, primary level nismi Khwrwng ni bagai, senior high school, upper school ogo thangai serengkai, abo joto Khwlaiya, bore bagai no Chini ADC hapang. Jeng sai tongai tongo inter school je Chini je khela ba Khwnani abno taibo foreignani bagai jeng tabuk Chini sara ADC elakao 16টা 33টা je school tongani a school ni bisingo jeng jara Kwrwng rokno basi basi oi Seng borno kabama borno sep borno hostel rinani borno kucing rinani borno taibo phataroko rohoroi taibo kahamkai Khwrwngani abrok jeng wansuglai tongo ebong jeng thinango Chini ADC elakao tabuk je student rok tongo প্রায় 55,000 Chini je tabuk 1633টা স্কুল je তাই 43 numbers 43টা Chini hostel tai residential school botong jotono no romuino jeng quality education rani bagibo jeng tabuk kendro sarkar ebong rajyo sarkar no Sungno tabuk je tabukni je obostha je English medium private school truk bangmani bagai ebong tabukni je juga je competition jenglai tongmani
যে কম্পিটিশনত টিকিয়া আর স্কুল বাই থানায় যারা কম্পিটিশনত কম্পিট খায়ারক যারা বিশেষ করে টিচারক দায়িত্বটি যে খায়া আবার जों তিনি কয়টা মুসুমো জানে এলাকানি গার্জেন্স রক বাই এলাকানি ইসরাই রক যেন ড্রপ আউট নিয়াতই যেভাবে হোক বর্ণ স্কুল তুবই বর্ণ কাহামকে फोरोंनानै এই যে দায়িত্ব তমানি ঠিক অমাহাই দায়িত্ব নসুন তাবো খেলাধুলা বসুন যদি আমাকে খাইমান খাঙ্কাই তাবো सुनाय जे स्कुलाव जेबो पिटि फोरोंलायमोन हाय बा रंदे ताबरक गोबां स्कुलावबो मासामंनि फांथुं जों अमाहायके फोरोंनानै बेलायखोनो नांगौ जों सायथंनाय चिनि एडिसि हापां बुसखाङाव जों ताइबो फाननि बागै जों वानसुग्लाय दङ फायनाय बिसिव इयाखायबा 2024 जे নিউ একাডেমিক সেশন চিনি কক বরকনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ক্লাস 1 नि सिमिताय से सेंगनानि बागै जों बेबाकनो दिनि बिजाब बय साफंमानि थेगे चेंगिनाय जों बेबाकनो जों सेस्था खालाय दङ अबाहाय खालायै जों ताइबो रेसिडेन्सियेल स्कुल बारगनानि बागै किनरो ताबो वातलक तुइथु नि आन्दारो दुइटा दङ kaisa angkai sasia bari aboka industry ota kaisa ka mohon bari poilauno chini Mwkthang TV ni media no hambai margo tan bagai hingkai tini जों খুব jara kahaman kha proti boshor no जों annual sports khlayo hingkai taklai chini Watlok Twithu inspectorate ni mane andaro je kaisa chaita circle tongo obo hingkai Barkathal circle तो बरकाथल सार्कलनि दिनै एनुअल स्पोर्ट्स दिनै 12 तारिख जानुवारि 2024 तो अब चारटा सार्कल नंनाय गाय ओ आइएस नि बिसिङाव अबनो पहिला दिनै एनुअल स्पोर्ट्स क्लायो गाय दिनै जों अरबो प्राय दिनै 17टा स्कुल ओ स्कुलनि जत टीचार जत स्टुडेन्ट जत नबर पार्टिसिपेट खालायका अरनो बं दिनै एटेन्डेन्स अर दिनै খেলা পাইমানি ইয়াগুলো অরণ্য বরণে যে স্কুল মানিতই খেজারি রক তিনি চালাইনাই তিনি তো শনিবার শুক্রবার দিন গাই চিনি টিচার রংনে অর এটেন্ডেন্স নাই ছাত্রনে যত যত্ন খাইবাই নাই গাই তিনি जों ও যে খেলা খাইমানি উদ্দেশ্য গাই जों लेखा फरा सिमि खाइमा बाया जों लेखा फरा स्टाइ खाइमा लगि चिनि साकनो काहामतन नांगौ थाइजिं आं ककनो साका जे चिनि साकनो बुपरादि sakno jangiri sak kaham tongdi जों डॉक्टर रक साव नायजाखां गाय you do exercise गाय एक्सरसाइज खायदे हिसाबै सुदु बिटिनि सिमि ब प्रेसक्रिप्शन या एक्सरसाइज करै माने न नों साक दुरबलनाय ओंका स्राय परिनानि थांखांका बिनि साक मान काहाम नांगौ आवनि बागै स्राय रकनो जों ताबुकनि सिमिनो स्कुलनि बिसिंतै खलायो जों बनो स्कुलाव प्रेक्टिस खायरिबो एरपरे जों कम्पिटिशन तो कम्पिटिशन माने न इको तो स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स बस्र वाइसा तब बुसकांगा फेब्रुवारि ओंखायनो बंनि एनुअल एग्जाम नाय आबनि सिगांनो जों दाक्ति खलायो जत चारटा सार्कलनो स्कुल वाइज खायमानियागुलो चारटा सार्कलनो सार्कल वाइज जों एनुअल स्पोर्ट्स खलायनानि चाइटगै दङ ओंखाय खा खलायो चिनि यांगो जे वेस्ट जे इन्सपेक्टर दङ खमलुं मान्दाय ताई वाटलक टुइथु इन्सपेक्टर तो अरनो फार्स्ट सिनि एनुअल स्पोर्ट्स ओंखाना हने आं खाखलायो ओंखाय जतनो खलायतुन आनि कयमंखाय जत जागानो स्राय रकनो जों साकमां गाहाम तन्नानि हिंखाय जों बरकनो गाहाम खलायो स्कुलाव जों प्रेक्टिस खारिना नांगौ एक्सारसाइज खलायना नांगौ खायरिका हांखाय बंनि साकमां गाहाम तंनाय परा सुना खायतनिबो बरक फान माननाय हायता जों ब्याम खलायमानि कारण हिंखाय जों ब्याम खलायबाय हिंखाय जोंनि साक जांगिरि जागै जों माइरक बाव खयो एपिटाइट दङ एपिटाइट मायाव खयनानि हिंखाय जों साकनो लरिना नांगौ गोबां बर रक नायदि जे सामुं खायारक आगरतला तंनायरक खनोखा बा नगो तंनायरक खनोखा सामुं खालाया पक खलाय तंनायरक बरक माइचाइ मेंजा बरक माइचाइ मेंजा हांखाय बरक तामुं द्रग दुरबलং थांगौ अलखायनो रुग्रमै डाक्टाराव थांगौ थांखांखाय साव डाक्टार तामुंखा
Engkai mai cai meya appetite ingya khuda ingya engkai dokter saka nang biam khlai di tai kuno lama kerei biam khlai ke na je kamini borok bar balo samung khlaio hatano watano nogo samung khlaio khasigo pailaya kintu borok mai kabang sai mano kintu nai mani chini samung khaya tongnai sohor pangtung kami pangtung eklo mai kisa jauh borok tambagai borok khuda ingya aboni bagi serai rok no bo borok porina ni ke fan nanggo fan mana nih ke seng borok no biam rok khlai nango exercise khlai nan yam bagi seng annual sports seng bos ro waisa khlai le ta Hathai kai tabo inspector of schools Watlok Twithu ni andaro kaisa school tongo Jilikma Hathai JB school school ni rung nok lawono tini annual sports Khwlaijakha Sani sini mung ani mungkai Nitto Kumar Deborma inspector of schools Watlok Twithu Ttaadc